अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। अहम तरीन खबर यह है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी, मगर कैसे, इस पर तफसील से बात करेंगे। और कप्तान ने इस अहम मुलाकात के बारे में क्या बताया, कौन से मुज़ाकरात हैं जिनका नतीजा अभी आना बाकी है, और नवाज शरीफ की वतन वापसी और नए आर्मी चीफ की तैनाती का आपस में क्या ताल्लुक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा का अमेरिका का तवील दौरा कितना अहम, किन अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें हो रही हैं, एजेंडा क्या है, इस पर तफसील से बात करेंगे। और आपको भी बताएं कि क्या आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका का पाकिस्तान के सियासी बहरान और नए आर्मी चीफ की तैनाती से कोई ताल्लुक है, ज़राए और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं, इस पर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं व्यूअर्स कि एक तरफ आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के इन दिनों अमेरिका में तवील दौरे पर सफारती हलकों और मीडिया में मुख्तलिफ किस्म की बातें गर्दिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ऐवान सदर में चंद हफ्ते कबल इमरान खान और चीफ की मुलाकात पर ज़राए से खबरें बहुत सारी लीक हुई और ये ज़ेरे बहस भी आई। इस मुलाकात के बारे में एक रोज़ कबल इमरान खान ने भी मायनी खेज फिक्रा ये कहा कि वो झूठ बोल नहीं सकते और सच बता नहीं सकते, यानी मुलाकात हुई जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। मगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इस मुलाकात के हवाले से अहम इशारे दिए हैं। उन्होंने नाना करते भी इस मुलाकात की तस्दीक कर दी है। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपकी ताकतवर लोगों से बातचीत की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिस पर खान साहब का यह कहना था कि सियासतदान के बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। उन्होंने कहा कि सियासतदान बातचीत तो जरूर करता है लेकिन मुजरिमों के साथ बातचीत नहीं होगी, जिसका खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत सिर्फ सियासी लोगों से होगी, और ज़ुमानी अंदाज में सियासी लोग किसको कहा ये कौम बहुत अच्छी तरह जानती है। और इमरान खान से जब ये पूछा गया कि एक इंटरव्यू में जब ऐवान सदर में ताकतवर लोगों से मुबैना मुलाकात के हवाले से जो बातें हो रही हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो झूठ बोल नहीं सकते लेकिन वो सच कह भी नहीं सकते। तो इमरान खान ने कहा कि उन्होंने ये बात इस तनाजुर में कही थी कि इस मुलाकात के मुज़ाकरात अभी हतमी जो नताइज हैं वो सामने नहीं आए, लिहाजा अभी इंतजार करें। इमरान खान से जब यह भी पूछा गया कि आप जैसा बंदा भी सच कहने से डरता है, तो खान साहब ने हाथ में पकड़ी हुई तस्बीह के दानों पर उंगलियां फेरते हुए जवाब दिया कि वो डरते किसी से नहीं है, लेकिन बातचीत का कुछ नतीजा तो सामने आए जो कौम के सामने रखा जाए। ये वो अहम पेशरफ्त है व्यूअर्स, जिसकी अंदर की कहानी बहुत पहले आपके सामने हमने रखी और इसकी अब खान साहब जो हैं वो तस्दीक भी कर रहे हैं, और इसके हवाले से बहुत सारी खबरें इस वक्त मार्केट में गर्दिश भी कर रहे हैं। फिर से आपको ये बताएं जो इंकशाफात हुए हैं इस मुलाकात के हवाले से जो कुछ रोज़ पहले हुई, ज़रा ये बताते हैं कि ये मुलाकात सदर आरिफ अलवी के इसरार पर मुमकिन हो पाई थी, यानी आरिफ अलवी साहब ने एक मीडिएटर का काम किया। और ज़रा ये भी बताते हैं कि सदर आरिफ अलवी ने ताकतवर हलकों के तहफ़्फ़ुज़ात पूछने की कोशिश की, और इस अहम शख्सियत के सामने जो अहम बातें रखी गई, यानी खान साहब ने जो बातें कही, उनमें कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1, हमें गिला है कि आपने हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन इत्तेहाद की राह हमवार की। नंबर 2, हम तमाम तहफ़्फ़ुज़ात भुला सकते हैं मगर पहले मुतनाज़ा इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील किया जाए और मुल्क के अंदर वक्त से पहले आपको इंतखाबात की तारीख देनी पड़ेगी। नंबर 3, मेरे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात कायम करने और नाअहल करार देने की एक कोशिशें की जा रही हैं, इसे फिलफौर बंद किया जाए। नवाज शरीफ और सजा याफ्ता मुजरमों या जिनके खिलाफ केसेस आखिरी मराहिल में हैं, उन्हें अदालतों के जरिए NRO देने का सिलसिला भी बंद होना चाहिए, क्योंकि ये NRO 2 मेगा NRO 2 जो है वो दिया गया है हुकूमत में बैठे हुए लोगों को। और नंबर 5, तहरीक इंसाफ को आइंदा इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। और ज़रा ये भी बताते हैं कि अहम शख्सियत ने मुख्तसर तौर पर कप्तान से जो बातचीत की, इसका लुबे लबाब मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 कि हमारा NRO से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कहा गया खान साहब को, हुकूमत जाने और अदलिया जाने, ये उनका आपस का मामला है। नंबर 2, आप पाकिस्तान के इदारों की शख्सियात और गैर मुमालिक के बारे में जलसों में जो आप तनकीद करते हैं, इसे आप बंद कर दें। आप हुकूमत के शामिल जितनी भी जमातें हैं इनके साथ मुज़ाकरात को अहमियत दें और वो एक टेबल पर आकर बैठकर बात करें। नंबर 4, और ये सबसे अहम तरीन है कि आपके लिए इससे बड़ा रिलीफ क्या हो सकता है कि आप कुछ अरसे के लिए लंदन चले जाएं, लंदन में बैठे इंतज़ार करें, मुल्क के हालात ठीक होंगे तो आप पाकिस्तान वापस आ जाए। ये पैगाम इमरान खान को इस मीटिंग में दिया गया है, जो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। पाकिस्तान और गैर मुमालिक हसास इशू पर बात करने से परहेज किया जाए।
یہ بھی کہا گیا۔ اور ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ خان صاحب نے کچھ ترامیم کے ساتھ اپنے تحفظات دہرائے اور پھر یہ میٹنگ جو تھی ختم ہو گئی۔ کہا گیا کہ اس کے اوپر مزید ہم بات کریں گے اور اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ لیکن ویورز سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ جو آفر کروائی گئی کہ جناب آپ لندن چلے جائیں، تو کیا عمران خان دن کی روشنی میں یا رات کی تاریکی میں اس بات کو مان کر لندن یاترا کریں گے اور اپنی سیاست کو ختم کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں نے بھی پاکستان کے طاقتور حلقوں کے کان میں یہ بات ڈال لی یا یہ پروگرام بنا رہے ہیں، انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ عمران خان سیاسی طور پر اسے ہرانا اب ناممکن ہو گیا ہے اور لوگ یہ اس قسم کی سازشیں کر رہے ہیں۔ وہ سب سے اہم یہ ہے آرمی چیف کا دورہ امریکہ، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سمیت دیگر سیاسی اور سفارتی حلقے آرمی چیف کے دورہ امریکہ پر نظر رکھے ہوئے، یاد رکھیے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ دورہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائرمنٹ سے 8 ہفتے پہلے امریکہ میں اہم ترین ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کے انگلش میڈیا کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا امریکہ کا 5 روزہ دورہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ کچھ عرصہ قبل امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں ایک گیپ آ گیا تھا اور ہمیں ایک خلیج نظر آئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنرل باجوہ کا وفد ہائی پاورڈ افسران پر مشتمل ہے اور میڈیا ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ آرمی چیف کی پینٹاگون، CIA ہیڈ کوارٹرز میں بھی ملاقاتیں متوقع ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہائی لیول عسکری وفد امریکی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں کرے گا اور میڈیا کے مطابق پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں یہ دورہ اہم ترین ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا جب ملک میں اس وقت سیاسی بحران ہے، ڈالر قابو میں نہیں آ رہا، لوگوں کو NRO مل رہا ہے اور ایک سٹنگ آرمی چیف کا امریکہ جانا، اوبویسلی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں۔ اہم سفارتی ذرائع کے مطابق اس دورے میں امریکی حکام چیف سے وہ باتیں بھی کریں گے جو وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے ممکن نہیں تھی، یعنی بچے کو انٹرنشپ پہ رکھا ہے، اہم فیصلے کوئی اور کر رہا ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ سابق حکومت کی وجہ سے امریکہ کے اس خطے میں جو مفادات ڈسٹرب ہوئے تھے ان کو بحال کرنے کے بارے میں بھی امریکی حکام اپنے لائحہ کا جو اپنا لائحہ ہے وہ چیف کے سامنے رکھیں گے۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ نومبر کے آخر میں پاکستان کے آرمی چیف کی تعیناتی یا ایکسٹینشن کے امور پر بھی بات چیت جو ہوگی، کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اور اس خطے میں امریکہ ہماری پاک فوج کا اہم ترین پارٹنر ہے اور اس خطے میں ان کے کئی مشترکہ مفادات بھی ہیں، حکمت عملیاں بھی ہیں۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ چیف صاحب کو عمران خان کی حکومت کے بعد پہلی بار تسلی کے ساتھ امریکہ کے دورے کا موقع ملا ہے، اس لیے رجیم چینج کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تناؤ پیدا ہوا تھا اس بارے میں بھی گفتگو ہوگی، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ اس موقع پر کیا جا رہا ہے جب خان صاحب کا جو بیانیہ ہے، پولیٹیکل بیانیہ جو بنایا گیا، قوم کے سامنے رکھا گیا، وہ رجیم چینج کا تھا۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ سازش کیسے ہوئی رجیم چینج کی ملک کے اندر، اس کا نقصان اور اس کے آپ نے اگر کچھ عرصہ 1-2 روز پہلے کے بیانات امریکہ کی طرف سے جو جاری کیے گئے سنے ہوں تو اس میں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا رجیم چینج سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ڈونلڈ لو اور باقی خطوط جن کا ذکر کیا گیا سائفر کا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی سازش نہیں کہی۔ ویورز جو سازش کرے گا وہ تھوڑی مانے گا کہ سازش ہوئی، لیکن امریکہ کا دورہ یقیناً بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ جب بھی امریکہ سے کوئی بھی شخص پاکستان آتا ہے تو وہ حکومتوں سے ملنا شاید اتنا پسند نہیں کرتا، ایز کمپیئر ٹو کہ اس کی جو لینڈنگ ہے وہ ڈائریکٹ GHQ میں ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی فیصلے ہیں وہ GHQ کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اب سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کے ملک کا وزیر خارجہ، آپ کے ملک کا وزیر اعظم امریکہ میں تھا، کتنی ملاقاتیں ہوئی اور کتنی طویل ملاقاتیں ہوئی اور کن لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ایک ایسا سینیریو ہے جو اس وقت قوم کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے باوجود 7 دن کا دورہ آرمی چیف کا امریکہ میں اس بات کی یقیناً ایک نوید سناتا ہے کہ آج بھی فیصلے امریکہ اور GHQ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہم نے اپنے جو ایک نیٹ ورک جسے خان صاحب نے ختم کیا تھا CIA کا، اور جس محاذ کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی اور خان صاحب نے جس طرح کہا CIA چیف کو کہ میں نے تم سے نہیں ملنا، اور پھر اس کا اظہار بھی کیا گیا، گلہ بھی کیا گیا، یہ تمام باتیں ایک ٹائم لائن ہے ان تعلقات کی کہ جس طرح یہ خراب ہوئے اور پھر خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنا اور اب دوبارہ امریکہ جانا آرمی چیف کا، اور نئے آرمی چیف کی جو تعیناتی اور تقرری کا معاملہ ہے، اوبویسلی ان تمام ریلیشن شپس کو ان لائن رکھنا پڑے گا
दोबारा उसी रास्ते पे चलाने की कोशिश की जाएगी जिस तरह से पाकिस्तान के ताकतवर हलके चाहते हैं कि हमारा अमेरिका के साथ जो है वो किस तरह के ताल्लुकात हों और किस तरह का किरदार पाकिस्तान की हुकूमत को अदा करना चाहिए। और फिर सबसे अहम बात यह है कि जब आर्मी चीफ पाकिस्तान वापस आते हैं तो वो क्या ब्रीफिंग देंगे शहबाज शरीफ को, क्योंकि हकीकत में आइन की रूह से वो उनके बॉस हैं और जो बॉस हैं आर्मी चीफ के वो पाकिस्तान की आवाम को क्या इस हवाले से एतमाद मिलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि एक स्टेटमेंट जारी किया गया है इसहाक डार की तरफ से, और ये इसलिए भी ज़रूरी था इस पर बात करना क्योंकि कुछ उन्होंने बातें कही हैं। एक तो डॉलर के हवाले से बात कही और फिर वो अपने ही एक पार्टी की शख्सियत के खिलाफ उन्होंने कुछ बातें, यानी उन्हें आड़े हाथों लिया। वो ये कहते हैं कि इमरान खान मुंह बंद रखें, IMF को हैंडल करना मेरा काम है, मिफ्ता इस्माइल का नहीं। ये बात मिफ्ता इस्माइल के हवाले से कही गई और मिफ्ता इस्माइल ने ऑब्वियसली इससे पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि इनको और इन दोनों के दरमियान यानी इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान हमें एक तनाव नज़र आया माजी में। और फिर जो मईशत के हालात थे जब ख़राब होते थे तो मिफ्ता इस्माइल पर कड़ी तनकीद भी की जाती थी। अब तो ऑडियोज़ की शक्ल में ये तनकीद पाकिस्तान की आवाम के सामने मौजूद भी है। अच्छा, इन्होंने क्या कहा? वो ये कहते हैं कि इमरान खान के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करता हूँ, इमरान खान अपना मुंह बंद रखें, इखलाकी दायरे में रहें। और उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर आप खामोश नहीं हुए तो तमाम चीज़ें पब्लिक कर दूंगा। पता नहीं कौन सी चीज़ें जो खान साहब की पब्लिक करने की वो बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो ये कह रहे होंगे कि FBR में और बाकी जगहों पर किस तरह इनके ख़ानदान के लोगों को और इनकी फैमिली को जो है एक रिलीफ दिया गया। अब जिस NRO की ये बात कर रहे हैं जो इमरान खान को मिला, ये कौन सा NRO तो डॉक्टर साहब आपको मिला है, NRO तो शहबाज शरीफ को मिला है, हमजा शहबाज को मिला है, सुलेमान शहबाज को मिला है, पूरे हाउस ऑफ शरीफ को मिला। आप कौन से NRO की बात करते हैं? पाकिस्तान के अंदर हाउस ऑफ शरीफ ने जब भी हुकूमत से गए और हुकूमत में वापस आने की कोशिश की या जो भी हुआ वो NRO के जरिए हुआ, और ये हाउस ऑफ शरीफ का एक वतीरा है। यही तरीका कार उन्होंने हमेशा अपनाया। हवाएं इस वक्त आपके हक में चल रही हैं और NRO2 जिसको आप इमरान खान को ताना दे रहे हैं, ये NRO2 नहीं है बल्कि मेगा NRO2 है जो आपके पूरे फैमिली को और आपके ख़ानदान के लोगों को मिल चुका है। अब फिर एक और भी बात व्यूअर्स उन्होंने यहाँ पर यही कही है कि इमरान खान की तकरीर से लग रहा है कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। डील और ढील से इमरान खान की किस्मत में है। इमरान के धरने के बायस चीनी सदर का, देखें मैं नॉर्मली इस तरह जाकर किसी पर तनकीद नहीं करता। डील और ढील नवाज शरीफ को मिली, डील और ढील शहबाज शरीफ को मिली, डील और ढील अब मरियम को मिल गई है, डील और ढील जो है वो सुलेमान शहबाज को मिली कि नहीं मिली? कहां बैठे हुए हैं? मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं ना। बल्कि इतनी डील और ढील मिली कि मुल्क के आपके जो खानदान के लोग थे उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया गया, वज़ीर आला बना दिया गया। इससे ज्यादा और क्या होगा? आपको जेल में नहीं भेजा गया बल्कि आपको मुल्क का वज़ीर खजाना बना दिया गया। इससे बड़ी डील और ढील क्या होगी? अगर एक शख्स जिसके ऊपर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम था वो सुरखरू हो गया, आप उसे कहते हैं कि इसकी फ्रस्ट्रेशन है। अरे ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है बल्कि आप पूरी की पूरी जमात को फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इतना दम खम है और वो ये समझती है कि वो मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, तो ये चैलेंज है इमरान खान का कि आप आज इलेक्शन कॉल करें और इमरान खान का मुकाबला करें। क्योंकि व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर डिसीजन नहीं हो रहे, पाकिस्तान के अंदर बंद कमरों के फैसले हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर अवाम के फैसले नहीं हो रहे, अवाम के दरमियान से ये फैसले नहीं निकल रहे, बल्कि ये फैसले कहीं पर कुछ लोग बैठकर साजिश तैयार करते हैं अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, और ये फैसले उस तूल को बढ़ाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के अंदर वज़ीर आला की सीट पर क्या हुआ हमने देखा, ज़मीनी इंतखाबात में क्या हुआ, अवाम ने अपना फैसला सुनाया। और डिप्टी स्पीकर का किरदार क्या रहा पंजाब के अंदर, ये रजीम चेंज का एक सिलसिला था। और अब ये जो बात कर रहे हैं ना कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, सरेंडर कर दिया, मैं आपको ये बात बता दूं, ये तमाम सियासतदानों को, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर फैसले भी ताकतवर हलकों की मर्जी से होते हैं और यहाँ पर फैसले किस तरह रिवर्स करने हो वो भी ताकतवर हलकों की मर्जी से होते हैं। तो इसलिए आप ख्याल रखें डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त बदलते हुए देर नहीं लगता, ये वक्त जो है वो बदलेगा। और जिस तरह आप भी मुल्क से बाहर बैठे हुए थे और जो मशवरे इस वक्त इमरान खान को कुछ लोग देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाग जाओ, यही मौका है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर गद्दारी का मुकदमा जो है वो ना सिर्फ दर्ज किया जाएगा बल्कि इसको मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया जाएगा। मेरा ख्याल है कि उन लोगों को होश के नाखून लेते हुए इमरान खान का मुकाबला मैदान में करना चाहिए, क्योंकि कोई शख्स इमरान खान का मुकाबला सियासी तौर पर इस मैदान में व्यूअर्स नहीं कर सकता। आपको ये बताते चले
کہ آرمی چیف کی تقرری کے اوپر فضل الرحمان نے بھی ایک بات کی ہے. فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری بلا وجہ ایک شخص کی باتوں کو اہمیت دی جا رہی ہے. آرمی چیف کی تقرری کا آئینی اختیار ہے, فیصلہ وزیر اعظم کرے گا. آرمی چیف کو مزید توسیع مل سکتی ہے یا نہیں, یہ آئین کے مطابق دیکھنا ہے. جس کو آئین اختیار دیتا ہے یہ فیصلہ بھی اسی نے ہی کرنا ہے, اور اس سے قابل ہی نہیں, پی ٹی آئی اس قابل ہی نہیں کہ ان سے بات کی جائے. حکیم رانا ثناء اللہ لانگ مارچ کی تیاریاں کرنے والوں کو علاج کے لیے تیار کر. دیکھیں میری بات سنیں فضل الرحمان صاحب, آپ کی پارلیمنٹ کے اندر جتنی اکثریت ہے آپ اتنا پاکستان کی عوام کو گمراہ کریں اور اپنے سیاسی قد کے حساب سے بات کریں. یہ جو آپ کا پریشر گروپ والا قد ہے اس حساب سے بات نہ کریں. عمران خان کی قومی اسمبلی میں یعنی سب سے بڑی جماعت ہے, اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق اس کا نہیں ہے, تو پھر یہ حق کس کا ہے؟ بگوڑوں کا حق ہے, بھاگے ہوئوں کا حق ہے, ڈرے ہوئوں کا حق ہے, سہمے ہوئوں کا حق ہے, سازش کرنے والوں کا حق ہے, رجیم چینج کے کرداروں کا حق ہے. یہ کس کا حق ہے؟ یاد رکھیں تاریخ کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی. وہ لوگ جن کے نام اس وقت نہیں لیے جاتے رجیم چینج کے حوالے سے, وقت دور نہیں ہے فضل الرحمان صاحب, ان کے نام بھی لیے جائیں گے. اور پھر جو کچھ پاکستان میں مشرف صاحب کے حوالے سے ہوا, کون نام لیتا ہے اور کیسا ان کے بارے میں سٹیٹمنٹس نہیں آئی, کون سی بات جو ان کے حوالے سے نہیں کی گئی, کیا کسی نے روکا؟ کسی نے نہیں روکا. تو یاد رکھیں وقت دور نہیں ہے, وقت بدلے گا, ہوائیں اپنا رخ جو ہے وہ بدل لیں گی, اور پھر آپ لوگوں کا کیا ہوگا جو کردار سیاسی نہیں ہے, جو کردار جمہوری نہیں ہے, جو سازشی تو ہو سکتے ہیں جمہوری نہیں ہو سکتے. آج کا ہمارا شو تھا, اپنے کمنٹس بھیجیں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کہا.